पहला ये सवाल होगा, बंदे बता तूने जिंदगी कैसे गुजारी, नमाजें पढ़कर गुजारी या अजान हो रही थी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और तू कारोबार में मसरूफ था, तू आराम करने में मसरूफ था, तू मोबाइल में मसरूफ था, बता तूने ज़िंदगी कैसे गुजारी। दूसरा सवाल होगा, ए बंदे बता तूने जवानी कैसे गुजारी। तीसरा सवाल होगा, ए बंदे बता तूने माल कहाँ से कमाया। आज हर बंदा कहता है पैसा पैसा, 1 लाख नहीं 2 लाख, 2 लाख नहीं 4 लाख। कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा, पैसा कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, ये भी हिसाब देना है। जुए पर खर्च किया, शराब पर, जिना पर, कहाँ किस पर खर्च किया, रिश्वतें देकर नाजायज़ काम करवाया, किस पर खर्च किया। और चौथा सवाल फरमाया ये होगा, ऐ बंदे बता तूने अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया। आज हमें इल्म है कि माँ बाप की खिदमत करना ज़रूरी है, आज हमें इल्म है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए। और आज इस वक्त हमारे मुल्कों में जो सियासी एक बहरान आया हुआ है, कोई अपनी एक पार्टी लेकर दूसरे को जो है वो झूठा चोर पता नहीं क्या क्या कह रहा है। बंदा अपने ऊपर गौर करे कि मेरी जो 10 साल या 20 साल 50 साल की जो ज़िंदगी गुजरी है, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, ए अल्लाह मुझे ईमान वाली मौत नसीब फरमा, और ए अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त आए कलमा तैयबा पढ़ना मुझे नसीब फरमा। फरमाया जो नमाज पढ़ने वाला होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, उसे मौत के वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी ये बहन बहुत खुश नसीब हैं कि माशाअल्लाह इन्हें जुम्मा का दिन नसीब हुआ। फरमाया जो जुम्मा के दिन वफ़ात पा जाए, अल्लाह पाक अज़ाबे कब्र से उसे महफूज फरमाता है, कब्र की सख्ती से उसे अल्लाह पाक महफूज फरमाता है। अल्लाह पाक हम सबको भी ईमान वाली और जुमा वाली मौत नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाही नबील अमीन। अभी इंशाअल्लाह नमाज जनाजा का तरीक़ा अर्ज़ किया जाएगा और ये हम पर सीखना ज़रूरी है। नमाज जनाजा की दुआएं भी हमें सीखनी चाहिए। और फ़र्ज़ नमाज जो फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा 5 नमाजें हम पढ़ते हैं। नमाज में 6 शर्तें हैं, नमाज की 7 फ़राइज़ हैं, नमाज के वाजिबात सुन्नतें मकरूहात मुफसिदात किन वजूहात पर नमाज टूट जाती है, ये चीज़ें सीखना हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है। जो बालिग है उस पर नमाज सीखना फ़र्ज़ है और नमाज के मसाइल सीखना उस पर फ़र्ज़ है। तो आइए आज अपने साथ वादा करें कि हम इंशाअल्लाह अपनी नमाज दुरुस्त सीखेंगे और किसी आलिम दीन को सुनाएंगे भी। बाज़ औक़ात बचपन में ही बंदा नमाज जो है वो एक दूसरे को देख कर जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है। बचपन में स्कूल में किसी ने याद करवा दी, उस्ताद साहब ने या बच्चों ने ही खड़े हो गए वो याद करवा दी, तो वही अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो नमाज में तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना जो है ये लाजिम है, नमाज के शराइत फ़राइज़ ये सीखना लाजिम है। तो अभी इंशाअल्लाह नमाज जनाजा का तरीक़ा बयान किया जाएगा। नमाज जनाजा पढ़ने के जो फ़ज़ाइल उलमा ने किताबों में लिखे हैं, फरमाया कि अगर मय्यत गुनाहगार है और जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक शख्स है, तो अल्लाह पाक उस नेक शख्स के सदके गुनाहगार मय्यत की अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देता। और फरमाया अगर मय्यत नेक है और जनाजा पढ़ने वालों में गुनाहगार हैं, तो अल्लाह पाक इस नेक मय्यत के सदके गुनाहगार जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देता। और फरमाया जब कोई अपने मुसलमान भाई की तदफीन में शिरकत करता है, दफन करने के लिए कब्रिस्तान जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, रिश्तेदारों के दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए जाता है, तो जो मट्टी अपने मुसलमान की कब्र पर वो डालेगा, फरमाया क़यामत के दिन वो मट्टी नामा आमाल जब तोला जा रहा होगा तो उसके नामा आमाल में वो मट्टी रखी जाएगी। तो मज़दूर कितने खुश नसीब हैं। और कई ऐसे देखते हैं तदफीन में वो बढ़ बढ़ कर आगे जो है ना कस्सी पकड़ के वो मट्टी डाल रहे होते हैं। तो ये जो मट्टी डाल रहे हैं, ये मट्टी भी क़यामत वाले दिन नामा आमाल में
وہ رکھی جائے گی، تولی جائے گی، اس کی بھی نیکیاں ملیں گی۔ تو سب سے پہلے نماز جنازہ میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھتا ہوں۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی نے بھی ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا میں جو نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں اور جو جنازے میں ثنا پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ زائد ہے، وجل ثناؤک، یہ زائد ہے، اس کو سیکھ لیں۔ اگر نہیں آتی تو نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہی ثنا آپ پڑھ لیں۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہہ کر اب ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ نہیں اٹھانے، اب ہم نے جنازے کی دعا پڑھنی۔ جنازے کی دعائیں جو ہیں وہ بالغ کی الگ ہے، نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ تو یہاں ہم نے بالغ جنازے کی دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر ہوگی اور سلام پھیر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو نماز کا ایک مسئلہ کسی کو سکھاتا ہے، نماز کا ایک مسئلہ کوئی کسی کو سکھاتا ہے، اس دنیا میں جو مال و دولت ہے، سونا چاندی جو مال و زر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے کہ کوئی کسی کو نماز کا مسئلہ سکھا دے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، قیامت تک صرف ہم مسلمانوں نے ہی ایک دوسرے کو دین سکھانا ہے، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو آئیے اپنا ذہن بنائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم سیکھیں گے اور سیکھ کر پھر اس پر عمل کی کوشش کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اس کام کو لے کر چل رہی ہے۔ آپ کے شہر فیضان مدینہ عباسیہ ٹون میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں تلاوت، نعت شریف، فکر آخرت پر مبنی بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی دعا کی جاتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے جو ہے وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تقریباً ہر شہر میں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ موجود ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل 100% اسلامی چینل ہے، اور گھر بیٹھے خواتین، بچوں، بچیوں کی اسلامی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ گھر میں مدنی چینل آن کریں، نماز کے مسائل سیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں سیکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں ہماری حاضری اللہ پاک قبول فرمائے۔